দাঁড়ান দাঁড়ান, ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, এদের কাণ্ডগুলি দেখুন আর হাসতে থাকুন। তবে শর্ত হচ্ছে, এই ছবিটি যদি আপনি মন থেকে ভালোবেসে থাকেন, অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এই সময় কম, শুরু করো। নাম্বার 3। चाय वाला चाय। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाय। काली सी सूरत हाथ में किटली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। নাম্বার 2। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। নাম্বার 1। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?